Merry Christmas and a happy 30th year anniversary, Batch 94, more power. Ang akong memorable moment sa BTC, katong overall champion gid ta, katong freshman pa ta. Ang spirit sa Batch 94 nagpabiling malig-on sa unahuna, sa pulong, ug sa mga buhat. Bisan lagi ta sa usag-usag. I'm very much thankful nga giunahuna pa di ay ko ninyo diri sa Saudi Arabia sa paghatag og bisang short message. More power, Batch 94. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Keep safe, Batch 94. This is Ariel Ferraren of Kingdom of Saudi Arabia, Al Khobar. Bye!